dumating na tong order natin na to. So parehas na yan. Hindi na yan yung dati na ibang klase. Kasi may isang klase pala nito. So yun na, parehas na sila. Yan. You know. Okay to. So ikakapitan lang natin to. So parehas na sila. So yun yung naging problema niya, you know. Dahil nasunog na siya. Ayan, sunog. So ayan. So test rin natin yung mga washing na to. Ilagay na natin to. Tingnan natin kung under na siya, no? So parehas lang naman to. So yun. Ayos. Ayos. So yun na guys. Ilang ta. Test ko lang yan. Na? Para dito yan guys. Yan. LG. Na. So yun. LG. Yan. Original LG. Original na LG. Ayan guys.